Oh guys, welcome sa my vlog. May buntag sa inyong tanan na napunta diri sa Davao. Sa Valencia sa condo. Diri sa hotel. Hotel day. Maor-maor man ko ng condo hotel guys. Pero guys, napay pinawaki. Sige yung kandira guys, sunahon na. Dira agay guys. Dira guys, manindot yung kadiri guys. Napay nag-swimming sa pool guys. Nindot po na kayo ng pool sky pero ang kalawmana guys narambalin sa guys Valencia mo ani madiri guys i-search sa lang sa Google kay makabalo na ni sa Davao amot unsa ni na Davao diri mas Davao search lang ni sa Google guys indot ka diri ang kondo guys kung gana mo anhi search lang ni sa Google kay ako pud wa po ko kabalo asa ni padulong. Okay guys, ara guys nindot yung kadari guys guys isugo dahil ko dahil dira guys sulod ko dira guys ang tataw naram baby boss na mo guys lakaw nawala asa naman to pero palitan dito sulpot dira guys ato naling yung pinaplex dira sa amin hindi mahimuntang sabi ka ko lang sa amin dira guys grabe pag kanindot dira sa sulod guys nasang kulbudoy naramong boss yun sa tanan boss tigdahig dara si boss pero nara yun ang kinakusganan survey yun siya kay bila hindi ko naglakaw-lakaw kahit panindan niya sa padulong ta nara guys kunahimutang ugwa pa yun kunahimutang guys nagflex napaggusa sa amin nga gamay guys hala guys cool ba guys grabe yun ganin na ako ipakita dira sa inyo guys grabe yun ganin doon ilang kusina dira guys nara guys kompleto na sa amin na ikuan dungaganan unsa pa na napoy sila baligyanan guys no smoking naka-warning na bawal daw maniguryo guys dira guys nagawas dami guys kaya kuha mi sa charger kaya nangita mi sa charger dira kay kasaba namin suko na kaya itong ate dami dira guys sunod itong gamay tito mo guys grabe kayo to si baby boss guys di jud to ganahan kadto guys naghilak to paglakaw namo sakay dami dira sa elevator guys wala huma guys sakay pinapindot tayo wala lang langan guys round 2 joke lang guys na demi dira guys ni abre ng elevator guys grabe yun kayo high tech na gid kayo ng teknolohiya cool ba yun kayo guys tingala ko guys pag abot na ako sa ubos nilahi naman ang lugar kay nilahi na gyud joke lang guys pero nilahi gyud guys pag abri nimong wow amazing magic guys magic to guys tindog ragay ko guys nawala yun itong na tiles din sa guys hindi karon semento na magic yun guys ba pero dira guys nangita may sasakyan na ng charger wala na ako tahuma guys na plat na uligid plat no dugay na kayo na siya guys tambay hindi abrihan na rin ako diri guys wala good guys wala ko nakita diri guys nangita ko ra guys wala good wala gyud nakita na ako na charger guys kay mahal man gyud to kayo guys ang charger importante gyud kayo sa akin nindot gyud kayo guys nagawas na ko dira guys nagpangita na ko diri kay importante gyud kayo sa mahal to na charger sa iPhone to guys sa iPhone to niya guys tagboy na magpangita guys kurba na mi dira guys kay ako na nag-drive dira guys ngita ko guys pero wala yun guys wag ko nakita guys ganisa wala bisang patak bisang katot dira guys wala gyapon na ako nakitan guys kay kuan grabe yun guys kulbaan ako dira guys guys tanawa guys gawas ko dira guys nagpahungaw ko sa akong kakulba grabe yun dira guys naglakaw-lakaw ko guys nindot yung jaggingan dira guys pero bawal lang jaggingan guys dira na guys nanguli na sila guys maura na guys nanguli sa mga guys pero daghan di tao diri guys tas gabi to okay kayo guys na bulak guys nindot kayo guys na pa-flex na yung tanan guys sa pamodara guys balik dami dira guys ito dami drag balik grabe dyan na mukha guys sukan dyan mo dira guys okay dyan ka na balik mo dito sa elevator guys sakay na po midirihan ni magic na po na dira guys pagsulod na po niya nilahi na po ano ko sa ibang planeta
Ijaw yung kaya na dira guys ba. Pag sirado sa elevator guys, so ana. Okay na kayo. Pag abre dira guys, pag abre dira guys, okay kayo dira guys. Asa naman eh. Tingal mi dira guys pa na nasaag jud mi dira guys. Tagba bangit natoy guard dira guys nang natasamuha. Di man mao among kuan kundo na 212 man to nakabutang ato. Pag abre na ako dira guys, tingara ko guys nga mali dai gabrian sa akong gagaw guys ang kulbudoy. Di man mo abre. Pag tanaw na ako dira guys. Di man ni mao. Di na ni mao, mao na ni. Abre na mo guys. Oh. Tingala naman dira guys. Guys, so tingala jud mi dira guys. Nag-text na ko dira guys. Diyan na 9118 ay nagtawag na kong 911 kaya ako nang itawagan na saag na mi diri on guard guys. So istorya sa mga guys kay mali lang mi dira guys pag sulod na patik-atik din ko tawagan na ako ang ate. Tapos balik na po mi dira elevator guys. Di pa dai mi balik dira guys. Lako mi. Balik na po mi elevator guys. Saag mi dira guys. Balik na mi elevator sulod guys. Sorry. Balik na po mi dira. Kaya ano ta na tong guys sa mga siguro ni mao. Di kala pag kukanin di jud dumao. Kaya na may bangko. Wala mi dira guys. Pindot na mi bisasa dira guys. Tama mo tamang pindot guys. 2 floor man gud to. Namang gud sa 2 floor mo sa kinakat mo yan. Pag mig ubos guys, mura mig buang dira guys. Balik. Magic kara. Ila, istorya mi guys. Asa ka to no. Pero istorya mi dira guys. Balik na pud mi guys. Pindot. Ala guys. Grabe yun namang ginagawa dira guys. Pindot na pud mi guys. Ala. Katawa na ang kontra sa ingkod budoy guys. Pero grabe yun guys. Imot yung na ako nasaag na ko diri guys. Napaday ko diri balik na mamig sulod. Mura mig mga pang dira. Sigurit balik sakay. Guys. Pero pag pindot na po naman sa to guys. Mura mangyapon. Nanapod tong dira. Pindot na mo guys. Katawan akong igagaw dira guys. So katawan himot nigid sa kayo. Tingala ko. Mura mangyapon. Hindi man mao. Abre na mo yun guys. Kasi yan unsa naman maabre yan guys. Di ba yun may kabalo guys. Pag ko pa manggunod ko diri guys. Papakaya ko aswito. Pero nahibalan ko tong number na to guys. So balik na po tong guard. Taga. No, istoryahan na po mi. Ano sa nga. Basig di na mao. Pero ako po. Alam po ako ikaw mao malagi ni. Wang mao lagi ni. Ni-cut na ko dira guys. Cut mi. Cut na mi guys. Kaya anak kong basig na para diri si babaw. So cut ninyo dira guys. Adto na diri guys. Grabe jud kay guys ba. Naara jud dayo. Abot na jud mi diri. Ug salamat sa Lord guys kana abot na jud mi guys. Ug na mi diri guys. Kulba aja mo jud guys batuik mi nag na mi diri guys nalipong na mi. Pero joke lang guys. Pero na wala gid mi dira guys. Na masig pangita dira guys, wala gid mi dira. Pero nakaabot na mi guys. Na guys, nakita na mi guys sa kuan na badira. Ito ramong baby boss guys, baby boss. Baby boss guys. Guys muna dira guys. Guys, diri ana pud mi guys, nangita gid ko kay dira guys. Grabe jud ko importante na charger guys. Kung ano nang buskag dira guys. Buskag na ko dira guys. Nawa guys. Nawa guys. Buskag na ako dira guys. Wala gyapon guys. Tagpa na ako pangita guys. Kuha na lang gibutang akong cellphone niya guys. Sorry guys. Naarapod guys. Kini guys buntag na po ni guys pag wala po kong mataan ni guys kay nasumpay yun din ako dira guys ba. Sumpay na ako para taas man yun guys lain kayo dili sumpay guys pero napud ko diri nagpuyo na po ko diri sa kilid guys. Pili na po ko diri na napud na video na po ko diri ko maglingkod guys.
Nindot magkayang view guys. Oh. Tanawa ka guys. Oh. Sige ko flex ana dira guys. Sound naman guys. Wala guys. Ug dira day guys nagpakita na sa unang ngaran nga murag lubot guys. Oh. Ano ba pinaistorya gira guys. Oh. Nag-istorya dira guys. Oh, tanawa guys. Grabe ka. Kayo ko na guys. Istorya ko na guys. Tungkol sa nakita na ba itong charger pero joke lang guys. So, naara guys. Okay guys, thank you. Bye bye.